in connection with last lecture, you may remember in our last lecture, the fourth point was when social movement actors are unable to get enough media coverage, then they resort to the logics of mainstream media. तो वो mainstream मीडिया की जो लॉजिक्स होती हैं, जो उनकी न्यूज़ वैल्यू, न्यूज़ वर्दीनेस या ड्रामा वगैरह होता है, तो उस पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं ताकि हमें कवरेज mainstream मीडिया की जानिब से मिले. और आप mainstream मीडिया में ये जो लास्ट तव्हां के लेक्चर याद हूंदो जंहिंमें असां पढ़ियोसीं त mainstream मीडिया जॾहिं कवरेज न मिलंदी आहे सोशल एक्टर्स खे त सोशल त मूवमेंट एक्टर्स उनखे अवॉइड कंदा आहिनि, एब्सटेन कंदा आहिनि, उनखे छॾे ॾींदा आहिनि. अरे ठीकु आहे कवरेज नथी ॾे भली न ॾे, उनखे ब्लेम कंदा आहिनि. ॿियो उन्हनि जी स्ट्रेटेजी इहा हूंदी आहे त मेन त पंहिंजा माइक्रो कम्युनिकेशन कंदा आहिनि, फोकस कंदा आहिनि माइक्रो कम्युनिकेशन ते, यानी विदिन मूवमेंट कम्युनिकेशन ते पंहिंजे अलाइज़ पंहिंजे सपोर्टर सां विदिन मूवमेंट उहा माइक्रो कम्युनिकेशन कंदा आहिनि. टियों स्ट्रेटेजी इहा हूंदी आहे त उहे मूवमेंट एक्टर्स अल्टरनेटिव चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट कंदा आहिनि पंहिंजो आवाज़ वधि में वधि माण्हुनि ताईं पुॼाइण लाइ. अल्टरनेटिव चैनल्स जो मतिलबु आहे त यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐं ट्विटर यूज़ करे वधि में वधि माण्हुनि ताईं पंहिंजो आवाज़ु पुॼाइणु. ऐं चोथों इहो हूंदो आहे त जॾहिं हू ॾिसंदा आहिनि दादा कुझु बि थी पए मेनस्ट्रीम मीडिया जी कवरेज असांखे घुरिजे, त मेनस्ट्रीम मीडिया जी जेका रिक्वायरमेंट जेके घुरिजूं हूंदियूं आहिनि न्यूज़ वर्दीनेस ऐं न्यूज़ वैल्यू लाइ, उनखे हू पूरा कंदा आहिनि. अॼु असां इन शइ खां थोरो अॻिते था वधूं. चोथों जेको पॉइंट आहे त जेकॾहिं मूवमेंट एक्टर्स एडॉप्ट कनि मीडिया लॉजिक त उन सां छा थींदो आहे. when effective in producing newsworthy events, माने दिस इज़ अबाउट मूवमेंट एक्टर्स आर सोशल मूवमेंट्स. जॾहिं हू इफेक्टिव थी वेंदा आहिनि न्यूज़वर्दी इवेंट प्रोड्यूस करण में, जब वो इफेक्टिव बेटा हो जाते हैं न्यूज़वर्दी इवेंट्स प्रोड्यूस करने में, एट दैट टाइम social movement organizations and activists have been said to do this at high cost in terms of adaptation to the media logic. तो सोशल मूवमेंट एक्टर्स को अच्छी खासी उसकी प्राइस भरनी पड़ती है, प्राइस नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन यानी उनको समझे अच्छा खासा पे करना पड़ता है, अच्छी खासी प्राइस भरनी पड़ती है, उनको भुगतना पड़ता है. सिंधी में ये समझिए, उर्दू में आप ये समझिए कि माना जेकॾहिं छो जो न्यूज़ वर्दी जेकॾहिं हू मेनस्ट्रीम मीडिया जे लाइ उन्हनि जे लाइ न्यूज़ वर्दीनेस पैदा कनि था त उन्हनि जो वरी पंहिंजा हिकिड़ा समझो त ड्रॉबैक्स बि आहिनि. बेटा आप इस तरह समझिए, आई एम पुटिंग इट वेरी सिंपली, कि जब मूवमेंट एक्टर्स मीडिया लॉजिक्स को अडॉप्ट करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की कवरेज करने के लिए, तो उनको बहुत कुछ चीज़ें बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं. अब बर्दाश्त क्या, यानी उनको उसके नुकसान भी होते हैं. अब बर्दाश्त क्या करनी पड़ती है. टू मच अटेंशन टू पॉजिटिव मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज. अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मीडिया कवरेज मिल जाए मेन स्ट्रीम मीडिया की, और वो भी पॉजिटिव हो, माई ट्रेन एक्टिविस्ट्स लिमिटेड रिसोर्सेज एंड कंट्रीब्यूट टू द फोर्स्ड स्पेक्टेक्युलराइजेशन ऑफ प्रोटेस्ट. तो उससे क्या होता है कि आपके मूवमेंट एक्टर्स के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो महदूद ज़रिए हैं, जेके महदूद वसीला आहिनि, उहे सॼा फोकस होॾे थी वेंदा. वो सब वसीले जो ज़रिए हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सोर्सेज हों या नॉन फाइनेंशियल हों, वो सब उनके रिसोर्सेज वहाँ पर यूज़ हो जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं, समझे ज़ाया हो जाते हैं. और यही मेन स्ट्रीम ज़्यादा कंट्रीब्यूट में ऐसा होता है कि स्पेक्टिकुलराइजेशन ऑफ प्रोटेस्ट होती है, कि आप समझते हैं कि हमारा जो प्रोटेस्ट है उसमें और ज़्यादा तमाशा हो जाए. अब उससे क्या होता है, एट द सेम टाइम too much emphasis on distant audiences might put in shadow direct outreach activities toward near audiences. Now, beta, there are two terms in this slide: distant audiences and near audiences.
नियर ऑडियंसेस वो होते हैं जो कि आपके साथ मूवमेंट में शामिल हैं, आपके सपोर्टर्स, आपके अलाइज, आपके सिंपैथाइजर्स जो भी हैं। और डिस्टेंट ऑडियंसेस वो हैं जो कि टीवी पर आपको देख रहे हैं। तो जब आप ज़्यादा फोकस करेंगे डिस्टेंस ऑडियंस पर, तो उससे ऐसा होता है कि आपकी नियर ऑडियंस जो आपके साथ खड़े हुए हैं वो शेडो में आ जाएं और उन तक आपकी एक्टिविटी सही न पहुंच जाएं, सही न पहुंच पाएं, क्योंकि उस वक्त आपका फोकस हो जाता है सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया पर। तो आप जो आपके साथ जो लोग खड़े हुए हैं आप उनको भूल जाते हैं, या वो अगर आपको न भी देखें तो आप कहते हैं खैर है, कोई बात नहीं, ये जो साथ हमारे लोग खड़े हुए हैं नियर ऑडियंस जो हमारे सपोर्टर, उनको हम बाद में दिखा देंगे, बता देंगे कि हम क्या चाहते थे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि मीडिया कवरेज हमें मिली। यानी इसमें ये दो तीन जो चीजें हैं ये सब नुकसान आते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की ज्यादा कवरेज पाने की। फाइनली, the risk is that activists measure the success of protest action in terms of the amount of media attention it receives. ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। आखिर में एक्टिविस्ट अपने प्रोटेस्ट को, अपने एहतजाज को मैयर करते हैं इन टर्म्स में से हमें मीडिया कवरेज कितनी मिली है। कि मीडिया कवरेज अगर ज़्यादा मिली है तो वो समझते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज अगर ज़्यादा मिली है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने अगर कवर किया है, तो एक्टिविस्ट और मूवमेंट एक्टर्स समझते हैं कि ये हमारी कामयाबी है। जबकि उनको मेनली फोकस किस चीज़ पर करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन देयर आउटकम्स, अपने नतज पर, अपनी मूवमेंट के जो नतज है, मूवमेंट जो लाभ है, मूवमेंट के जो हासिलात हैं, उन पर फोकस करने के लिए, उन पर फोकस करने के बजाय वो सिर्फ मीडिया कवरेज पर ही फोकस करते हैं जो उनको मिली है। यानी मूवमेंट का आखिर मकसद या नतज या मूवमेंट जो लाभ हासिलात क्या होनी चाहिए, कि भाई जिस मकसद के लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस मकसद को कम से कम पॉलिसी लेवल पर तो कोई चेंज करवाएं, किसी से कोई हुक्मरान जमायत का अरबाब अख्तियार कोई आकर वादा करे आपसे कि भाई इस पर हम डिस्कस करेंगे या इस पर हम कमेटी बिठाते हैं, आपके इशू को हम सीरियसली देखेंगे। लेकिन जब मूवमेंट एक्टर्स फोकस सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया की कवरेज पर करते हैं, तो उनके जो सारे रिसोर्सेज हैं वो भी ज़ाया हो जाते हैं, उनके जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो भी उस पर हैं। वो अपनी डिस्टेंट ऑडियंस को हमदर्दी पाने के चक्कर में नियर ऑडियंस को खो देते हैं, और उनका मकसद सिर्फ रह जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी हमें मेन स्ट्रीम मीडिया की ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज चाहिए। जब वो ये कवरेज मिल जाती है तो वो इस कवरेज को ही अपना मकसद समझते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हमारे आउटकम कुछ और होने चाहिए, हमारी मूवमेंट का आउटकम पॉलिसी लेवल पर चेंज होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, कोई और चीज़ होनी चाहिए। लेकिन बस वो इसी पर फोकस करते हैं। ये यानी तीन चार चीज़ें हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया की कवरेज जब हासिल करते हैं, जब मेन स्ट्रीम मीडिया के लॉजिक्स को मूवमेंट एक्टर्स एडॉप्ट करते हैं, उसके ये तीन चार चीज़ें नुकसान होती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया इन शॉर्ट, अगर हम बहुत ब्रीफली बात करें तो हम मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में ये कर सकते हैं, माइट इन्फ्लुएंस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स। अब बेटा मेन स्ट्रीम मीडिया, जाहिरी बात है, जब आपको मेन स्ट्रीम मीडिया खुद एक पावर है, मजाक नहीं कोई। आप उसको ऐसा नहीं कह सकते कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो 24 घंटे चलता है, जिस टीवी का पेट 24 घंटे खबरों से न्यूज और व्यूज से भरा रहता है, वो खुद एक पावर है। तो वो मूवमेंट एक्टर्स को भी इक्वली उसी तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है जिस तरह वो दूसरे एक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है। आपने देखा होगा पाकिस्तान में आजकल लेट से मोहम्मद हनीफ, डॉक्टर परवेज हुद भाई या अमार जान,
یہ لوگ ٹی وی پر کم آتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں آنا چاہتے، لیکن ان کو لایا نہیں جاتا، مین اسٹریم میڈیا کی مرضی ہے، کیونکہ اگر وہ ایسے لوگ ہیں، اگر ان کو لائیں گے ٹی وی پر تو ان سے کہیں گے بھائی آپ کو فلاں چیز کہنی ہے، تو وہ کسی اور کی مرضی سے کوئی چیز کہتے نہیں ہیں، تو مین اسٹریم میڈیا ان کو سائڈ پر کر دیتی ہے، ان کو ٹی وی پر آنے نہیں دیتی۔ اسی طرح مین اسٹریم میڈیا کا اتنا پاور ہے جو سوشل موومنٹ کے ڈفرینٹ اسپیکٹس پر اثر انداز بھی ہو سکتا ہے۔ ان پرٹیکولر دیئر آرگنائزیشنل اسٹرکچر اینڈ لیڈرشپ، موومنٹس کا جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے، جو ان کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے اور ان کی لیڈرشپ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ دے آر کنٹینشس پرفارمنسز اینڈ اسٹریٹجیز، کہ ان کی پرفارمنس اور اسٹریٹجیز پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، وہ اس طرح کہ اگر کوئی پرفارمنس ہے، مومنٹ ایکٹرز کوئی ڈرم بجاتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ نے اخبار میں خبریں دیکھی ہوگی ڈان پہ کہ یورپ میں یا ویسٹ میں بہت سے ممالک میں ایسے سوشل موومنٹس ہوتی ہیں جہاں پر ڈرم بجاتے ہوئے لوگ جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہوئے، تو اگر آپ کی ایسی کوئی پرامن احتجاج ہے تو اس میں آپ ایسا پرفارم کر رہے ہیں، ڈرم بجا رہے ہیں، لیکن مین اسٹریم میڈیا کو یہ نہیں چاہیے۔ مین اسٹریم میڈیا ظاہری بات ہے آپ کو انفلوئنس کرے گی کہ آپ کوئی ایسی چیز کریں جو کہ ہٹ کے ہو، تاکہ ہم آپ کو کوریج دے سکیں، ایسے ہم کوریج نہیں دیں گے۔ یعنی اوور آل دیکھا جائے تو مین اسٹریم میڈیا کو یہ پاور ہے کہ وہ سوشل موومنٹ کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو انفلوئنس کر سکتی ہے۔ اینڈ دیئر فریمنگ ایکٹیویٹیز اینڈ ڈسکورس، فریمنگ ایکٹیویٹیز کا بیٹا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی آرگیومنٹ کو، اپنے دلیل کو فریم کیسے کرتے ہیں، اپنے دلیل کو کون سے فریم سے دیکھتے ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل، ایک دلیل ہے پاکستان بھائی اوور پاپولیٹڈ ہے، اس پر سیدہ نور الصبا، طلحہ شیخ، صدیق سومرو، آغا فاروق، طلحہ قمر، جتنے بھی ہیں، ہم سب بالکل کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی ہے ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں اس حساب سے پاکستان میں 22 کروڑ عوام نہیں ہونی چاہیے۔ اب فار ایگزامپل آغا فاروق مذہب آدمی ہے، وہ مذہب کے حساب سے اس کو فریم کرے گا، اور اس کے علاوہ کوئی اور اکنامی کا آدمی ہے جس کو اکنامی کا پتہ ہے تو وہ کہے گا بھائی سب سے بڑا مسئلہ ہماری اکنامی ہے، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہم اتنی ساری پاپولیشن برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر تیسرا کوئی بندہ ہے جو کہ سوشلوجی کا ہے تو وہ سوشل اسپیکٹ دیکھے گا کہ اور پاپولیشن کے نقصانات کیا ہیں۔ اور اگر اور کوئی بندہ ہے جو کہ ایگریکلچرل سیکٹر کا ہے، جو کہ اوور پاپولیشن کے حق میں ہے، تو کہے گا بھائی اوور پاپولیشن یہ تو کانسیپٹ ویسٹ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سورسز دیکھو، ہمارے ہاں تو ایسا ہے، ہمارے ہاں تو دیہاتی یعنی 60% آف پاکستانی پاپولیشن از لیونگ ان رورل ایریاز۔ اگر ہمارے ہاں کسی کے 8 بیٹے ہیں تو اس آدمی کو سمجھیں کہ 8 مزدور کم ہو گئے، وہ زمین پہ مزدوروں کی ہاریوں کی جگہ پر اپنے بیٹوں کو لگائے گا۔ تو یہ بیٹا ہوتی ہے فریمنگ ایکٹیویٹیز کہ آپ ڈسکرسولی فریم اپنی آرگیومنٹ کو کس طرح کرتے ہیں۔ تو موومنٹ اور آپ کا ڈسکورس، آپ کا جو کلام ہے، آپ کا جو ڈسکورس ہے، آپ کی جو دلائل ہیں، تو یہ سوشل مین اسٹریم میڈیا کو اتنا پاور ہوتا ہے کہ وہ یہ 3 4 چیزوں پر باقاعدہ اثر انداز ہو کر آپ کی چینج کر سکتا ہے۔ اگر چینج ہو گئی تو اس کے بعد آپ کی موومنٹ کا کیا رخ رہتا ہے، آپ کی موومنٹ کی لیڈرشپ کا، آپ کے سپورٹرز کا کیا رخ رہتا ہے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔